ଏହି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା କିଛି ଖାସ୍ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଶୁଭ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ନ, ଧନ, ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗାଈକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଖୁସି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ରୂପରେ ଗୋମାତା ବି ତାର କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୂପୀ ଧନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗାଈ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପୂରଣୀୟ ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି 11 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ହେବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଦାନ, ସ୍ନାନ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚୁପଚାପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟିଏ। ରୋଡ଼ପତି ବି କରୋଡ଼ପତି ବନିଯିବେ। ଜୀବନର ସବୁ ସଙ୍କଟ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷ, ପିତୃଦୋଷ ରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷଟା ଅନ୍ନ, ଧନର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 7 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବେ। ସବୁ ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟ, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି ଚୁପଚାପ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ, ତ ତତ୍କାଳୀନ ଗରିବୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରଙ୍କରୁ ରାଜା ବନିଯିବେ ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଗୋମାତା ଉପରେ ଧାରଣ କରିଥିବା କୃପା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆଜୀବନ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗାଈ ସହ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟକୁ କରିଦେବେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ, ଧନର ଭଣ୍ଡାର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭରିକି ରହିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜଣାଇବୁ ଯେ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ଗୋମାତା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୟ ବନି ରହୁ, ତ 33 କୋଟି ଦେବଦେବତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁରା 200 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବନି ରହୁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହ ଜୟ ଗୋମାତା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଗୋମାତା କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ସଦୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲସେ ସଫାସୁତୁରା କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର 1 ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ 7 ଜନ୍ମର ପାପ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରତ ରଖିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଜରୁର କରିବା ଉଚିତ। ଗାଈବାଲା ଉପାୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଆଗ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର 4ମୁଖୀ ଅଟାର ଦୀପଟିଏ ବନାଇ 4ମୁଖୀ ଦୀପରେ 4ଟି ବଳିତା ପକାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପ ଭିତରେ 2ଟି ଫୁଲବାଲା ଲବଙ୍ଗ ବି ପକାଇଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଓସ୍ତ ଗଛରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି।
पुणी देखंतु किपरि चमत्कार आपणक जीवन रे हेबो। बस आपणको संध्या समय दीप जलाइकी आपणकर मनस्कामना मागी नियंतु। 11 दिन भितर आपणकर मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। तो आपण एही वर्ष पुत्रदा एकादशी दिन एही उपाय निहाती थरे करंतु। एही उपायटी आपणको बहुत लाभ देबो। एबे आसंतु जानिबा गाई को नै केउ उपाय आपण माने करिवे। सनातन परंपरा रे गाई गंगा गायत्री रो बहुत अधिक धार्मिक महत्व रही थे। मान्यता अनुसार कि गोमाता शरीर रे 33 कोटी देवी देवतांकर वास होई थांती। गाई को भूल भी दुष्टाचार करंतु नहीं। आम भारत रे गाई को राष्ट्रीय पशुर मान्यता दिया जाए एवं गाई को मौलिक अधिकार मिलवा उचित। भगवान राम एवं श्रीकृष्ण गाई को पूजा करथिले। तेणु आपण माने भूल भी गाई को दुर्व्यवहार करंतु नहीं। गाई को केबे भी मरापिटा करंतु नहीं। शास्त्र रे गाई को मातार वर्ण दिया जाय अछि। गाई को मारिबा व्यक्ति तांको निज जन्मदात्री माता को मारिबा सह समान पापर भागीदार होई थांती। गौतम मुनि भूल गाई को बाड़ी रे मारी देथिले आ सेही कारणरू मृत्यु होई जाइथिला गाईटीर। एही पापर मुक्ति पाई पूरा वर्ष तपस्या करबाकू पड़िथिला गौतम मुनि को। जेउ व्यक्ति गाई पानी पिउथिबा अवस्था गाई को घौड़ाई देइथांती सेही व्यक्ति को घोर पापर भागीदारी हेबाकू नरक भोग करबाकू पड़िथाय। शास्त्र रे गाईर दान करिबा बहुत महत्व रही अछि। गरुड़ पुराण अनुसारे मृत्यु पाई कष्ट भोगुथिबा व्यक्ति पाई जदि गाई दान करा जाए तो मृत्यु परे सेही व्यक्ति नरकर बैतरणी नदी रे गाईर लांज धरी नदी को पार करिथाय। नाही तो सेही व्यक्ति पाई स्वर्ग पहुंचीबा अनेक कष्ट होई पड़िथाय। ध्यान देबे बुढ़ी गाई किंबा बेमारी गाई केबे भी दान करिवे नहीं। पुत्रदा एकादशी दिन गाई को रुटी सह गुड़ मिसाई चारा सह खाइबा को दबा द्वारा पितृदोष शेष होइथाय। पुत्रदा एकादशी दिन अट्टा गुळा 11टी करिवे। सेही अट्टा गुळारे उपरे आपण हळदी लगाई देबे। एहा परे गाई को खुआई देबे। 11टी अट्टा गुळा को खाइबा को देबा समय रे आपण गोटिए अट्टा गुळा गाई को खुआइबे एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एही मंत्र को जप करिवे। पुणी आ गोटिए गुळा खुआइबे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एही मंत्र को जप करिवे। ठीक सेही परि 11टी अट्टा गुळा सह 11 थर एही मंत्र को जप करी गाई को खाइबा को देबे। एमिति करिबा द्वारा आपनक जीवन रे खुशी ही खुशी वर्षा हेबो। पुत्रदा एकादशी दिन आपण गाई को 7 थर परिक्रमा करिबा उचित। आपण सबुले ध्यान देबे जेबे आपण गाई को रुटी खाइबा को देउछंती तो खाली रुटी केबे भी खुआंतु नहीं। सेही रुटी रे हळदी लगाई गाई को खाइबा को दियंतु नहीं तो गुड़ लगाई गाई को खाइबा को दियंतु। जदि भी आपणको पाखरे गुड़ नाही तेबे आपण घियो लगाई के रुटी खाइबा को दियंतु। किंतु ध्यान देबे भूल लेबे गाई को केबे सुखा रुटी खुआइबे नहीं। जदि आपण एही पुत्रदा एकादशी दिन व्रत रखुचंती एवं कामना रखंती कि भगवान श्रीकृष्ण परि पुत्रटीए कामना करुचंती तो आपण पुत्रदा एकादशी दिन गोमाता को मुग डाली अवश्य खुआंतु। जदि संभव तो आपण मुग डाली रे 11टी रुटी बनाई गोमाता को खुआई दियंतु। निश्चित भावरे गोमातांकर आशीर्वादरू आपणको आपणक जीवन रे भगवान श्रीकृष्ण को ही समान पुत्र प्राप्ति हेबो। एहा सह जेउ व्यक्ति माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्त करिबा पई चाहंती तो सही व्यक्ति एही पुत्रदा एकादशी दिन गोमाता को चना गुड़ खुआई दियंतु। माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबो। आपणक घर सबुबले सुख शांति वैभव रे परिपूर्ण होई रहिबो। केबे भी देखिबे आपणक घरे धनर अभाव रहिबो नहीं। तो आशा करुछि भिडियोटी आपनको निहाती पसंद आसीथिबो। जदि भिडियोटी आपनको पसंद आसीथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को अधिकरू अधिक मात्रा रे शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय गोमाता अवश्य लिखि दियंतु।